अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले सितारा का व्लॉग आया। सितारा की सब्सक्राइब इनके सब्सक्राइब की नकल उतारते उतारते ना मेरे मुँह से सरप्राइज़ भी गलत निकल गया। सितारा की सरप्राइज़ एंट्री बहुत बहुत अच्छी लगी और दिल चाह रहा है। वही बात है, जब भी गाँव जाती है ना इतने ज़बरदस्त हो जाते हैं इसके व्लॉग के, दिल चाहता है कि हाँ जी हम भी वहाँ मौजूद हों और उन सारी चीज़ों को एंजॉय करें। और सितारा के ससुर भी बहुत खुश हुए अचानक से बच्चों का आ जाना। साजिद भाई और उनके बच्चे जो हैं, दादा का अपने पोते पोतियों से मिलना, वो सब कितना कितना अच्छा लग रहा होगा। सितारा का व्लॉग देखा, बड़ा मज़ेदार सा व्लॉग था। ट्रेन का सफ़र दिखाया, गांव पहुंच गई, गांव जाकर अपने कमरे की सफाई सुथराई दिखाई। वाकई यार ऐसे ही गंद बन जाता है, अगर कुछ अर्सा जाकर ना खोला जाए तो यही हालत हो जाती है। सब कुछ उसने साफ़ किया, सब ने उसके साथ मिलकर करवाया। और मज़े की बात देखें जनाब यहाँ पर कि बिल आखिर राबिया भाभी जो हैं उनके सजदे, उनके नफिल, उनकी दुआएं कबूल हुई और सितारा ने उनको अपने व्लॉग में लिया। उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। आप सब ने नोटिस किया था कि जब वो इस्लामाबाद गई थी वहाँ वो रो रो के उन्होंने अपने 1 या 2 व्लॉग शूट किए थे। उसके बाद उनका व्लॉग आना भी बंद हो गया था। बहुत दिल बर्दाश्त हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी कि सितारा अपने व्लॉग में नहीं ले रही, हम लोगों को अपने घर में शूट करने की इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन सितारा ने कहा था कि गांव में ये रूल लागू नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा था कि लोग कैमरा उठाकर हम पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ मुझे नहीं पता कि राबिया सिस्टर जो है वो सितारा को कितना लेती है अपने व्लॉग में। लेगी, इक्का दुक्का सीन ज़रूर आएंगे, यकीनन आएंगे, क्योंकि राबिया की खुशी बता रही थी कि सितारा ने जब उसको अपने व्लॉग में लिया तो राबिया की बहुत ज़्यादा खुशी बता रही थी कि हाँ भाई उसके अरमान पूरे हुए हैं, उसकी दुआएँ कबूल हुई हैं, सितारा उसके व्लॉग में आई है। और दूसरी तरफ जो है अलिशबा जनाब पूरी है पूरी। यानी कि हम लोग समझते हैं ना कि नहीं भाई, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जैसे कि फातिमा नज्जो की बेटी बड़ी तेज़, बड़ी होशियार, और अलिशबा जो है बड़ी सीधी सादी। नहीं नहीं नहीं, अलिशबा भी अपने गुणों पर पूरी है। और अलिशबा ने जाते साथ ही सितारा से पहले ही सितारा की बेटी का थंबनेल लगाया। जैसे कि उसने कहा था कि वो इस शादी के, जो उसके देवर की शादी है, उसके तमाम व्लॉग्स सबसे पहले अपलोड करेगी। यही हरकत की है उन्होंने कि सितारा के वहाँ पहुँचते ही, भले से सितारा के पहुँचने से पहले इन्होंने व्लॉग सारा शूट किया हुआ था अपना, लेकिन उसके थंबनेल पे इन्होंने आयत को लगाया है, अपने व्लॉग में आयत को दिखाया है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं था। सितारों के बच्चों को कैश करवाना शुरू कर दिया है वहाँ अलिशबा और आमिर ने, जो कि इंतहाई मुझे तो बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि ये अलिशबा वही बंदी है जो सितारा के घर गई थी, सितारा के खाने को उसने अपने व्लॉग में कहाँ कहाँ और कितने दिन इस चीज़ को घुमाया फिराया गया था कि भी बहुत मिर्चें थी और बहुत मिर्चें हैं और तबीयत ख़राब है और बहुत मिर्चें थी। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ील किया था, लेकिन जान छुटी थी सितारा की कराची में ऐसे लोगों से। अब वही लोग गाँव में पहुँच गए और सितारा जैसे ही गाँव पहुँची है, अलिशबा का पिछला व्लॉग जो है वो रेडी था, उन्होंने फ़ौरन से अपना व्लॉग अपलोड किया है और उसमें आयत की तस्वीर, आयत का वीडियो भी डाल दिया और थंबनेल पे तस्वीर भी डाल दी। मतलबी लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, हम लोग ये समझ रहे थे। और यहाँ पर लोग भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि फातिमा जो है वो नज्जो की बेटी है, नज्जो जो है वो इन सबको नचाएगी। तो अलिशबा भी कुछ कम नहीं है, एक दूसरे पर पूरी हैं, अपने गुणों पर पूरी हैं। यानी कि फातिमा और अलिशबा, अब देखते हैं कि आगे इनकी ज़िंदगी की स्टोरी कैसे चलेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पर कहती चलूँ कि मुझे वकार में काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ये नहीं होता कि आप 1 मीटअप से 2 मीटअप से, नहीं, हमारा तो कोई मीटअप ही नहीं है, हम लोग तो वीडियोस देखकर ही एनालिसिस करते हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं वकार बड़ा सुलझावा है, और बहुत से लोगों का ये कहना है कि वकार बहुत मतलबी है। वाकई सितारा के ऊपर जब बुरा वक्त आया था तो वकार ने घुमा फिरा के थंबनेल ज़रूर लगाए थे रिएक्शन के नाम पर, लेकिन उसमें कोई आकर सॉलिड बात नहीं की थी। हमेशा आकर चीज़ों को घुमाना और खूब घुमाना उसका वतीरा रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो आकर कहते हैं कि वकार कुछ कम नहीं है, वकार बड़ा घुन्ना है, बड़ा मीसना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँ कि वकार घुन्ना है, मीसना है, ये चीज़ मुझे नहीं लगती थी, लेकिन अब 100% लगती है। और यहाँ पर जो ये बात होती थी कि नज्जो की बेटी जो है वो वकार की अच्छी सी लाइफ को स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी। यहाँ तक कि कल मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें कहा था कि किसी ने कहा था कि वकार जो है वो एक पढ़ी लिखी वर्किंग वूमेन जो है उसको डिज़र्व करता है। वकार का जैसा लाइफस्टाइल है तो उसके साथ एक वर्किंग वूमेन ही सूट करती है।
تو ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وقار بھی کسی سے کم نہیں ہے. وقار پورا گھننا ہے، میسنا ہے. دیکھیں پوری یوٹیوب کو ایک طرف لگا کر، کیونکہ اس نے اپنی پیکنگ دکھائی کہ کہاں جا رہا ہوں، ایمرجنسی میں جا رہا ہوں اور اپنا بیگ پیک کر رہا ہوں، اور سارے مطلب اپنے سوٹس نکال کے دکھاتا رہا، وہاں ٹھنڈ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے. اور اینڈ میں کیا دکھایا اس نے کہ وہ پنجاب نہیں جا رہا، بلکہ وہ بیگ اپنے بھائی کے لیے پیک کر رہا تھا، اور اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کو پنجاب بھجوایا، اور اس نے کہا کہ مجھے چھٹیاں نہیں مل رہی. یعنی کہ اس کو بھی دنیا کو خوب گھمانا آتا ہے. اتنا سیدھا ان کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے جی، بالکل، کیونکہ یہ اسی پٹی کے لوگ ہیں. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، جہاں یہ ہیٹرز آ کے ستارہ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، ستارہ ایسی ہے، آوارہ ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے، اس کا شوہر یوں ہے وہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے بھابھی ایسی ہے، پھر اس کی بھانجی ایسی ہے، پھر اس کی بہن ایسی ہے، سب 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 سب. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر بڑی باجی کیوں نہیں. بڑی باجی بھی تو اسی گاؤں کی ہے، اسی ماں کی بیٹی ہے جس ماں کو، ستارہ کی ماں کو ٹرول کیا جاتا ہے، 3 شادیاں لے کر بولا جاتا ہے اور بکواسیات کی جاتی ہے. تو وہ بھی تو اسی ماں کی بیٹی ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے، اسی خاندان کا خون ہے. تو پھر اس کو کیوں الگ کہا جاتا ہے؟ یہ چیز تو غلط ہے نا. جب تمہارا کرائٹیریا یہ ہے کہ بھئی ستارہ خراب ہے، نینو خراب ہے، ستارہ کی بڑی بہن روبینہ خراب ہے، ستارہ کی ماں خراب ہے، سب خراب ہیں، سب کے سب خراب ہیں، تو پھر بڑی باجی بھی خراب ہے. وہ کہاں سے دودھ کی دھلی ہوئی، اس کو بھی پھر خراب مانو نا. اچھا، تو یہاں یہ چیز بھی مجھے کہنی تھی کہ یہاں جو ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ 3 سرپرائز ہیں. نجو کی ویڈیو آئی اور نجو نے کہا کہ 3 سرپرائزز ہیں. 3 سرپرائز مجھے اس کے سمجھ نہیں آئے. ایک سرپرائز تو یہ ہوگا کہ جیسے کہ ڈی ڈی نے بھی کہا کہ عین ممکن ہے نکاح ہو، ٹھیک ہے. ڈی ڈی نے کہا کہ رشتہ پکا ہو رہا ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، تاریخ رکھی جا رہی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے نکاح ہو، شادی بعد میں ہوگی. اچھا، یعنی کہ نکاح سرپرائز ہے، پھر ستارہ کی گاڑی سرپرائز ہے. تو تیسرا سرپرائز کیا تھا؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں. یا شاید تیسرا سرپرائز وہ یہ سوچ رہی ہوگی ستارہ آئے گی میری طرف تو میں ولاگ بناؤں گی. ستارہ تو پہلے اپنے گھر گئی ہے، اپنے گاؤں گئی ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی بھابھی کے گاؤں جو ہے واپسی میں میرے خیال جائے گی. کیونکہ ستارہ نے یہ کہا ہے کہ 2 دن کے لیے وہ گئی ہے، یعنی کہ منڈے سے پہلے اس کی واپسی ہے، سنڈے کی رات میں شاید وہ واپس آ جائے. اب دیکھو کیا جو بولا ہے وہی ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر نکاح ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، مریم کا بھی ولاگ آیا کہ میں بھی نکاح ہے، فیل یہی ہو رہا ہے. ڈی ڈی کے ولاگ سے بھی یہ فیل ہو رہا ہے. نجمہ بھی کہہ رہی ہے سرپرائز ہے، ڈی ڈی کہہ رہا ہے سرپرائز ہے، سب نے کہا سرپرائز ہے سرپرائز ہے. تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ وقار نے بھی یہ شو کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے. لیکن اب جب وقار نہیں جا رہا، وقار کی ماں اور وقار کراچی میں ہیں اور اس کے بھائی بھابھی گاؤں گئے ہیں، تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ ایسا نکاح تو نہیں جو دولہے کی غیر موجودگی میں نکاح کر دیا جاتا ہے فون کال کے اوپر؟ کہیں یہ وہ والا نکاح تو نہیں ہے، یا پھر صرف ڈیٹ فکسنگ ہے؟ ہو سکتا ہے ڈیٹ فکسنگ ہو اور مبارک مبارک ایسی کوئی چیز ہو، ہے نا. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ نکاح ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر فون کال والا نکاح ہوگا، کیونکہ مجھے یہاں چانسز نہیں لگ رہے کہ اتنی ایمرجنسی میں نکاح ہوگا. ستارہ نے نکاح کے حساب سے تو کوئی ڈریسنگ دکھائی نہیں کہ اس نے کیا رکھا ہے کیا نہیں رکھا. خیر دوستوں، یہاں یہ چیز آپ کو بتانی تھی کہ فاطمہ اور نجو، ان کو لے کر آپ لوگ جتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں وقار کے معاملے میں کہ وقار جو ہے وہ کسی بہتر کو ڈیزرو کرتا ہے، تو نہیں، وقار بھی بہت گھننا ہے، میسنا ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اسے بھی آتی ہے. تو وہ ایسی کو ہی ڈیزرو کرتا ہے. ایک دوسرے پر پورے ہوں گے یہ لوگ، ہے نا. ایسی ہی فیملی ہے، ایسا ہی خاندان ہے، تو یہ ایک دوسرے کے پر پورے ہیں. اور ایک اور چیز جو مجھے اس ولاگ سے ریلیٹڈ ستارہ کے ولاگ سے آپ سے کرنی تھی، وہ بات کیا تھی جناب؟ ہاں، وہ تھا میٹ اپ کوثر اور ساجد بھائی کا. کوثر اور ساجد بھائی کے میٹ اپ پہ تو اتنی ہنسی، میں اتنی ہنسی. میٹ اپ کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ساجد بھائی آپ کو ستارہ بول بول کے اپنی توند کم کر لو، اپنی توند کم کر لو. نہیں، بھائی کا، ساجد بھائی کا 1.5 فٹ کیا 2.5 فٹ آگے نکلا ہوا پیٹ جو ہے، اسی سے میٹ اپ ہوا کوثر کا. انتہائی ہنسی آ رہی تھی. شاید میں تھمبنیل پہ لگا بھی دوں. میں ہنس رہی تھی جب میں وہ اسکرین شاٹ لے رہی تھی، تو میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا یار اگر میں نے اسے تھمبنیل پہ لگایا تو مجھ میں اور ہیٹر میں کیا فرق ہو گیا. لیکن ہنسی بڑی آ رہی تھی وہاں پر کہ ساجد بھائی نے ڈائٹنگ نہیں کی اور کوثر کا میٹ اپ ان کی توند سے ہی ہو گیا ہے. لیکن یہ دیکھ لیں آپ کہ 13 سالہ محبت یہاں پر نظر آئی ہے اور کوثر کے چہرے پر خوشی دکھائی دی ہے. بہت سے لوگ یہاں پر جو یہ کہتے ہیں، اب تک یہ کہتے ہیں کہ کوثر ساجد کی بیوی نہیں ہے، ان کے منہ پر بھی زوردار تماچا ہے کہ کیا آپ کسی غیر مرد کی ایسے توند سے چپٹ سکتی ہیں؟ سوری ٹو سے چپٹ سکتی ہیں؟ تو پھر آپ کے لیے سب صحیح ہے. پھر آپ کے لیے کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی بیوی نہیں ہے، بس ایک کریکٹر ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی.
خیر دوستو، آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. اور ستارہ کی گاڑی کے لیے ستارہ کو بہت 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 مبارک ہو. گاڑی اس کی آ گئی ہے اور اس نے کہا تھا کہ وہ کل کے ولاگ میں اپنی گاڑی دکھائے گی. اب دیکھو یہ چیز کون لیک کر لیتا ہے. یقیناً الشبہ عامر نے یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی بھنڈ ضرور مار دینا ہے اور ستارہ کی گاڑی کی کوئی نہ کوئی جھلک جو ہے وہ ان لوگوں نے ضرور دکھا دینی ہے پہلے. خیر دوستو، لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان سے مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.